नमस्कार. आरडीएक्सच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां शिवेंद्र तारीचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नावाचेर दिल्लीक घेतिल्ल्या बसकेत लागली मोहर. डिसेंबराक दिल्लीक जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणाचो निकाल. साकेत न्यायालयान शुक्रारा 4 आरोप्यांक फरमायली फाशीची शिक्षा. आणि मायनिंगे वेली स्थगिती काडप हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू करता हे विधान चुकीचे, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. आता पळोवया खबरो विस्तारान. इतले दीस चालू आशिल्ली धासगूस निमणी संपुष्टांत आयली आणि भाजप पक्षाच्या वतीन प्रधानमंत्र्यांच्या पदार उमेदवार म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नावाचेर दिल्लीक घेतिल्ल्या बसकेत मोर लागली. भाजप पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग हांणी दिल्लीक भाजपाच्या हेडक्वॉर्टर्सात नरेंद्र मोदीच्या नावाची येता त्या निवडणुकेत प्रधानमंत्री पदार उमेदवार म्हणून घोषणा केली. मात ह्या निर्णयाचेर भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणीन खंत व्यक्त केल्या. ब्युरो रिपोर्ट. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा करती रही है. इस वर्ष भी 2013 अथवा 2014 में लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से होंगे. इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी, इसी विषय पर विचार करने के लिए कि किसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए. संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए. इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है. मैं इसे इंग्लिश में भी कहना चाहूंगा. द बीजेपी इज हैविंग ए ट्रेडिशन to announce prime ministerial candidate before Lok Sabha election. We have done the same for Lok Sabha elections from 96 to 2009. On this issue, the parliamentary board of BJP met today and decided that Sri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. पूरे संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं श्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्राप्त होगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बनेगी. सगळ्या भारत देशाक हादरोवन उडोवपी 16 डिसेंबराक दिल्लीक जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणाचो निकाल लायतना साकेत न्यायालयान शुक्रारा 4 आरोप्यांक फाशीची शिक्षा फरमायली. साकेत न्यायालयान अवघ्या 9 महिन्याच्या कालावधीन हो निवाडो केला. न्यायालयान ह्या 4 आरोप्यांक एका 23 वर्साच्या चलयेचो बलात्कार करून तिचो खून करपाच्या आरोपाखाला दोशी थारावन फाशीची शिक्षा दिल्या. ह्या निवाड्याचे लोकांनी स्वागत केला आणि न्यायालयाची तोखणाय केल्या. गोंयची मायनिंग मनोहर पर्रीकराच्या कारकिर्दीतूच कित्याक बंद जाली असो प्रश्न कुडचडेंचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे सदांच मायनिंगेच्या विरोधात असले आणि कायदेशीर मायनिंग सुरवात करपाक ते प्रयत्नशील ना असो आरोप तांणी मुखार केला. मायनिंगे वेली स्थगिती काडप हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसा आणि ताजेर फुडल्या 2 म्हयन्यांत मायनिंग सुरू करतले हे विधान चुकीचे आसा अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान संजय मुन्नोलीचो रिपोर्ट. चीफ मिनिस्टर जालो काय ना 1 म्हयन्यान मायनिंग बंद जालें. हें कित्याक लागून बंद जालें? तेगे टेन्युरान कित्याक बंद जालें? आमगे काँग्रेस टेन्युरान कित्याक बंद जावना? फर्स्ट. सेकंड, जेन्ना पयलें हो 5 वर्सां बॉब मारतालो की इलिगल मायनिंग चलता, इलिगल मायनिंग चलता, आज पासून तूं चलत जाल्यार हिज एक्शन्स आनी जे पळय तो कितें करता, हिज बॉडी लँग्वेज, एक्शन सगळें दाखोवन दिता की ही इज नॉट इन फेवर ऑफ मायनिंग. ही इज नॉट इन फेवर ऑफ इवन लीगल मायनिंग अशे भाशेन दाखोवन दिता. लुक इन टू ऑल दीज थिंग्स. पयलीं तेणें रिन्युअल करता म्हणून लावला 20 वर्सांचें.
मागीर म्हणपा लागलो डम्सां हें करता पॉलिसी करता. मागीर म्हणटा तुमी पयलीं पयशे दियाय. शेजा पयशे दिनासले तांकां फोर्सान पयशे दिवपा लायले. ही इज ट्रायंग ऑल द गेम्स पॉसिबल. कित्याक ताका एक चिटींग नेचर आहा आनी ती म्हणल्यार फोर्टमान सत्तेर देखून येवपाची आनी तें काम केलें ताणें. आनी फोर्टमान आतां सद्याक रेव्हेन्यू ना म्हण तांकां पयशे काडपाची तेगे प्रयत्न आहा. आतां हितून तो सक्सेस जातलो ना तें हांव सांगूं शकना, पूण एक सांगूं शकता हांव, जितली ताणें मस्त केल्या इवन सुप्रीम कोर्टान जो ताणें स्टेटमेंट केला पयर आपूण आनीक 2 म्हयन्यान चलतलो. जेन्ना चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता 2 म्हयन्यान चलतलो, कितें दाखोवन दिता की सुप्रीम कोर्ट फिक्स जालो काय म्हूण. सो हो समजना चीफ मिनिस्टर, तेज्यान हे स्टेटमेंट म्हणपा जायना. सुप्रीम कोर्ट इज अ ज्युडिशियल बॉडी. द मॅटर इज सब ज्युडिस. कॅन मनोहर चीफ मिनिस्टर पर्रीकर कॅन मेक अ स्टेटमेंट, तेज्यान स्टेटमेंट करपा जाता. रेजिनाल्डान स्टेटमेंट करूं जाता आनी 3 म्हयन्यान स्टार्ट जाता म्हणून. कितें दिसता की रेजिनाल्डान सुप्रीम कोर्टान फिक्स केलो म्हणून. हो स्टेटमेंट करप म्हणजे सुप्रीम कोर्टान आनी पयस सरपा लावप. सो मुगे मागणें चीफ मिनिस्टराक की हें काम तुगे न्ही, तुगे काम जावपा जाय. तुगे स्टेटमेंट जाल्यार सुप्रीम कोर्ट वील डिसायड. आमी वी वील डू एवरीथींग टू सी दॅट वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वॉट एवर दे वॉन्ट, whatever actions to be taken, everything we will do it म्हूण तेगे जावपा जाय. आनी एक्शन आनी खंयचें. जेन्ना तो 5 वर्स बॉब मारतालो, जे मनीस तेंचे बॉब मारतालो ते येवन ताका मेळटाले एच चेंबरांत. वॉट कॅन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस टायप ऑफ पीपल? कॅन यू एक्सपेक्ट जस्टीस? कॅन यू एक्सपेक्ट सम जस्टीस टू द कॉमन मॅन? मायनींग म्हणल्यार कितें? मायनींग म्हणल्यार कितें? मिनरल ओर म्हणटा तो कोणा गेलो? तो तुगेलो मुगेलो बारीक लोकांक येतो. आनी तेजी वेल्थ एक 5-6 जाणां वचपा जायना, 5-6 फॅमिलींक वचपा जायना. ती आख्खी गोंयची लोकां वचपा जाय, ती पोरची वचपा जाय. जेन्ना चीफ मिनिस्टर उलयता बफर झोनाचेर 1 किलोमिटर जावपा जाय आनी कितें जावपा जायो. ही आमगेली 5 वर्सां आमकोडे काँग्रेसाक डिसिजन घेवपा जावना. आनी हो कितें घेतलो डिसिजन? 1 किलोमिटर जावपा जाय, 2 किलोमिटर जावपा जाय. मायनींग म्हणटे आनी फॉरेस्ट म्हणटे दुसरे आसता एक स्टेट हितू. खंय तरी वी हॅव टू सी दॅट वी डू जस्टीस फॉर एवरीबडी एंड एवरीथींग. सो सीएमान हें म्हणपा येना. सीएम शूड लीव इट टू समबडी एल्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607 860 5033 737. Utsav Traders. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact
9822122529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Goa's first Junior MasterChef registration started. Workshop, audition and competition at the Institute. First prize winner ₹1 lakh. Trophy 3-night stay. Runner-up prize ₹50,000. Admissions open of 6 months and 1 year hotel management. Log on to www.saidadamanagement.com. Telephone number 9158767634. विसवा उपरांत येवकार. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडे नामनेचे फुडारी असताना तांकां आपली गरज ना अशें विष्णू वाघ हांणी सांगलां. राष्ट्रीय काँग्रेसीच्या तिकीटेर लोकसभा निवडणूक लढोवपाचो मुद्द्यार विचारले उपरांत तांणी हे विधान केलां. पार्टीन सुचयल्या ती नांवां योग्य आसा आनी नांवां आदींच जाहीर केल्ल्यान तांचेर विचार करपाक लोकांक खूब वेळ आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. पणजेच्यान संजय मुन्नोलीचो रिपोर्ट. Once upon a time, you had met the NCP High Command. You were approached by NCP for the Lok Sabha seat in one of the continent, like one of the two seats. And now there have also been report that again that process has started. Where does Vishnu stand at this point? Is Vishnu still interested in that? Though names, finalization of names in the BJP camp has already been over. See, why should NCP be interested in some BJP MLA to give him ticket? I can't understand it. NCP has so many stalwarts with them. Why would they go after Vishnu Wagh? Why would they tell him, you take our ticket and contest? It is just speculation. But you are still, how do you see the Lok Sabha elections for you and for your party? The Lok Sabha election, I am a loyal soldier of the party. I would always work for the party. On the contrary, it is my demand that party bosses should give us some organizational work. They should assign to us, at least in those constituencies where the party is weak. I would always request them. That's not, we have not been allotted any organizational work, but I wish I could do that. How do you see your party's prospect as far as South Goa seat is concerned? Because it has always been a Congress question most of the time. Party's prospects are very bright. Secondly, they have declared the candidates in advance. So I think people will make their mind now. सनबर्न कांदोळे करपाचे काय ना हो सर्वस्वी सरकाराचो निर्णय आसा, पूण कांदोळे सनबर्न करतले जाल्यार पयलीं मुळावी सुविधा उबारपाची गरज आसा अशें मत कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायलां. कलंगूट ते कांदोळे रस्त्याचे रुंदीकरण तशेंच वाहतूक एकतर्फी जावंक जाय जाल्यारूच आपतकाळाच्या वेळार रुग्णवाहिका वा उजो पालोवपी दळाचें वाहन येवपाक कळाव जावचो ना अशें तांणी मुखार सांगलां. सरकार सनबर्नाचें ठिकाण बदलूंक शकना, पूण वेगळें ठिकाण सुचोवंक शकता. मात सध्या सरकारा कडेन दुसऱ्या ठिकाणाचो पर्याय ना. तशेंच पर्यटकांक सोय करपाची सगळी साधन सुविधा म्हज्या मतदारसंघात आसा अशें मायकल लोबो हांणी मुखार सांगलां. कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. कांदोलीम सनबर्न जाय हो नाका ते गव्हर्मेंट डिसायड करतलो, बट एज अ MLA ऑफ द एरिया माझे इतलेच रिक्वेस्ट आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाक जाय. वायडनिंग ऑफ रोड्स रायट फ्रॉम कलंगूट सेंट एंटनीज चॅपल गावरावाडो टील द वेन्यू दॅट इज कांदोलीम बीच नियर द हाय मास हे रोड वायडन जावपाक जाय. दोशी वाटेन एटलीस्ट 2 meters पार्किंग अरेंजमेंट 1 way ट्रॅफिक फॉर दोज 3 days जे आसा सनबर्न जाता
त्या टायमार वन वे ट्रॅफिक जावपाक जाय, म्हणजे वचपाक खाली एक वाट, ताचेर कोणाचे घराचो जर कोण सीक पडलो, हार्ट एटॅक येयलो वा एक्सिडंट जालो जाल्यार 108 इमर्जन्सी व्हेकल, दॅट इज एम्बुलन्स हॅज टू रीच, आनी फायर ब्रिगेड विदाउट एनी हर्डल हॅज टू रीच द स्पॉट. सो लोक एकूच वाटेन वयतले आनी पार्किंग लॉट सारके मॅनेज जावपाक जाय, म्हणजे लोकांनी रोडार पार्क करप ना. ट्रॅफिक पुलीस तशेंच तेंचे लोक जे ऑर्गनायज करता, सानबन हो कोणूय कसलो इव्हेंट ऑर्गनायज करता, तेणी आपले व्हॉलंटियर्स घालपाक जाय. तेणी व्हॉलंटियरांक फारीक करून सगळे रोडार एवरी 50 मीटर व्हॉलंटियर घालपाक जाय, कोणूच टू एन्श्युअर दॅट नो पार्किंग वील बी डन ऑन द मेन रोड. So once the vehicle traffic is smooth, there is no problem to organize any type of event. Okay, जर हे शिफ्टूच केले जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम जावचो ना न्हू? लोक हिंगाच रावतले. शिफ्ट जो तर ऑर्गनायजर्स करूंक सोदता, म्हाका प्रॉब्लेम ना. जर गव्हर्नमेंट शिफ्ट करपाक, government cannot shift a venue. They have to give alternate venue. Where the government has got alternate venue? Venue is always decided by the organizer. They want a beach destination. They don't want anywhere in the paddy field. Oh, tu म्हापसा कर म्हणशी आनी हुंय कर म्हणशी, तशें न्हू ती. That is a beach festival. It has to be close to the beach, either in Kandolim or Mandre or wherever they will go. But business we will get, because our belt is the happening belt. Sagle tourists, guest houses, even rooms je aha, from starting from a small guest house to a bigger guest house, to 2-star, 3-star, 4-star, 5-star are all available in my coastal belt, that is Shikerim till Baga. So सगळे भाशेचे लोकांक थिंगा रावपाक या. आनी आफ्टर 10 o'clock जेन्ना सानबन or any event बंद जाता, happening places are in my area, that is clubs, night clubs, discos, pubs, restaurants, सगळे आमचे एरियेन आहा. So people can enjoy in our area better than anywhere else. They will definitely come and stay with us only. म्हणजे सनबर्न तुमकां जाय? सानबर्नाक हांव ओपोज करिना. हांव म्हणटा की जाग्यार घालपाक जाय हे सगल्यो गजाली. सावंड पोल्युशन, खूब जाण फोन मारता म्हाका एज अ MLA. I have to also take care of them. So they have to ensure that sound is not played for the whole day, right from morning 10 o'clock. So ताका टायम लिमीट आसपाक जाय. 10 o'clock बंद करता ते. Everybody knows that they stop at 10. They don't go beyond 1 second beyond 10 o'clock. So but till 10 o'clock, what time they will start is a question mark. So they need to start like after 4:30, 5 o'clock. Till 10 o'clock, accept it. They cannot hit the sound 12 hours. A normal person will become abnormal. आपणाक खंयच्याच पार्टीन वचपाक आवडना अशें प्रतिपादन आमदार मिकी पाशेकोन केलां. आदल्या सरकारान घातिल्ल्या गोंधळाक एका रातीन निस्तरप शक्य ना, तेन्ना ह्या सरकाराक अजून थोडो वेळ दिवपाक जाय अशें मत तांणी उक्तायलां. सनबर्न सुवाळ्याचेर उलयतना आपलो ह्या सुवाळ्याक कसलोच विरोध आसचो ना, उलट तितक्याच ताकदीचो सुवाळो आपूण दक्षिण गोंयांत करतलो अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुन्नोलीचो रिपोर्ट. Mickey will not show any interest joining any party or merging any party. See, if that was the interest, if that was the case, I would not a year and a half back would resign from NCP and as a MLA and form my party. So that's out of question. At this point, you have also given your support to the BJP party. How do you see the functioning at this point? Because there are issues of mining, there are issues, a number of issues are there. See, you got to understand, we have to give time for this government. Because the earlier government, there was a lot of destruction and issues, and overnight this government cannot change. So we had given enough time, and of course we have to give him more time to see. If things not well, then we have to see, to ask the people, is it people happy, people not happy? Then based on that, we'll act on it. Those are the people are responsible to getting us elected. So my duty bound to ask the people happy for this government. It's a process. Okay, this is a continuous process. It depends on the administration, you know. When the administration, how this bureaucracy works, and I should get their work done. I think I'm happy. Partly I'm happy. Okay. I am also I got an event management company, and I'm also having a show on 27, 28 and 29 of December. A bigger show. I have a best electronic DJ coming from all over the world, from top 10.
So I don't. I always love to compete. Maybe whichever may call. So in fact, Sunburn was initially I am the one who responsible to bring them. But then when I also have my own event company, I had a couple of shows. So I'm certainly going to have a show, one of the biggest show in the south. So they have said that they have shown places in Kavelosi, Kolwan. So you would oppose on that? I will not oppose. I love to challenge. If they are having in Kalangut or they are having in Kavelosi, Mickey Pashiko still have where I had my own venue. I'll have my show. So on that same 3 dates, Mickey will also have. Yeah. From morning 10 o'clock till go all night long. आता घेऊया अनेक विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114911. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. A very good whitewater rafting ati concept जाऊन असं. ह्या वयंकरकडे मागता की त्यांनी एन्जॉय करतो स्पोर्ट जो असं. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. चोवेचाळीसाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजकांनी महोत्सवाक लागून प्रतिनिधींचे ऑनलाईन नोंदणीकरण सुरू जाला असे जाहीर केला. पण मीडियाचे नोंदणीकरण अजून मेरेन सुरू जावंक ना. प्रतिनिधींच्या नोंदणीकरणा बरोबरच मीडियाचे नोंदणीकरण सुरू जायत जाल्यार खूप सोयीस्कर जातले. 1.5 दिसाचे गणपतीक निरोप दिता असताना गोंयच्या साबार संकटांचो विनाश कर तसेच बहुजन समाजाचो उद्धार कर अशा गाराणे कला अकादमीचे अध्यक्ष आणि सात आंध्रे मतदारसंघाचे आमदार विष्णू वाघ हांणी गणपती मुखार घाला. विष्णून घातिल्ले गाराणे देवान आयकचे आणि बेगोबेग गोंयकारांवेली साबार संकटां पयस करची अशी आमी आस्त बाळगिता. शब्द घेऊन रामदेवतेचो शब्द घेऊन 5-25 शब्द घेऊन ही तुझी प्रतिवार्षिक पूजा आम्ही केली असा ही पावन करून घेवची. कितेंय उणे दुणे उरले असत जाल्यार तुवें आमकां माफ करचे. देवा दर वर्सा तूं येता आमच्या मध्ये रावता आमचो निरोप घेता आणि परत दुसऱ्या वर्सा आमकां येवपाची लालूच दाखयता. सगळ्या अख्ख्या गोयचे लोक भारतातले लोक जेव्हा तुझी सेवा करतात तुझ्याकडे मागणे मागतात. आम्ही आज तुझ्याकडे मागणे मागपाचे आहात. हे आमच्या व्यक्तिगत फायद्या खातीर काय मागना. तू वाट दाखयता तशें आमी चलता. आज मेरेन तुवें सांगला आनी आमी चल्ल्या. तू ज्या वाटेन वच म्हणून सांगला त्या वाटेन आमी गेल्या. ही बरोबर काय चूक हेचो विचार आमी करूना. पण तुवें पयला आसतले तुजी कृपा आसली आनी तुजो शब्द आसलो जाल्यार जे आमी वाट नाशिल्ली सुद्दां थंयच्यान गेल्यार वाट जाता. सगळे फुडें दिसपाक लागता. ते प्रमाणे आयज गोंयांक एक काय संकश्टां लागलेली आहा 2 वर्सां जावन जे अजून मेरेन मिटोना. अख्खे गोंयचो लोक रडटा. गोंयचो लोक सुखी ना समाधानी ना. तेंच्या मुखार खूप प्रश्न आहात. ते प्रश्न
सॉल्व करपी कोण ना, त्या प्रश्नाची उकल करपाक कोण फुडें धरना. आनी अशा वेळार लोक आशेन तुजे कडेन पळयतात तेन्ना तुवें तुज्यान कितें तो मार्ग काडचो. जे कोण परिस्थिती बरी करपाक झगडटा त्यांच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण सत्याची बाजू घेवन रावतात त्यांच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण नितीची बाजू घेवन रावतात तांकां फुडें वचपाक तुवें प्रेरणा दिवची. तुज्या तितून एक नवी क्रांती ह्या गोंयांत जावची. आनी गोंयचो जो बारीक लोक आहा, बहुजन समाज आहा, समजा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव या सगळ्यांनी मिळून मिसळून वागचे खातीर तुझ्याच आदारान सर्वसामान्य लोकांचे जे राज्य गोंयांत येवचें अशें आमी तुजे कडेन मागतात. ही स्थापना करता आसतना सुद्दां आमी हेच मागलेले आनी आतां तुका निरोप दिता आसतना सुद्दां आमी तुजे कडेन हें मागतात की तुज्या मनान आहा तशें बरें राज्य हांगा घडय. ह्या राज्यान गरिबांक स्थान आसूनी, ह्या राज्यान जे कोण कामगार आहा तांकां स्थान आसूनी, ह्या राज्यान जे नाडलेले पिडलेले लोक आहा तांकां स्थान आसूनी. सध्या सगळ्या वयल्याचें राज्य जालां आनी जेंची पोटां भरलेली आहा तेच लोक हांगा राज्यार बसल्या. हेजो निवाडो तूं कर, तूं वाट दाखय आनी तूं ठरय तुका कितें करपाचें ना तें. आमी सगळे तुजेर सोडटा, पूण ह्या तुजे एका वर्सा भितर कितें तरी चमत्कार गोंया करून दाखोवचो अशें आमी तुजे कडेन मागता. आयज ह्या धर्मान आख्खे गोंयभरचे लोक तुज्या हांगा पांया कडेन येवन गेले, ते अशेंच मोठ्या प्रमाणान येत रावचे आनी तुजे वयलो विश्वास आनी भक्ती वाडत वचची आनी तुवें भुरगीं एवढे तेवढे भोंवतात हें करतात थंय तेंची राखण करची. पूण शाळेत खबरां चित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नावाचेर दिल्लीक घेतिल्ल्या बसकेत लागली म्होर. डिसेंबराक दिल्लीक जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणाचो निकाल. साकेत न्यायालयान शुक्रारा 4 आरोप्यांक फरमायली फाशीची शिक्षा. आणि मायनिंगे वेली स्थगिती काडप हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू करता हे विधान चुकीचे, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड. आणि हे कोंकणी खबराचित्र हांगसरूच सोंपता. पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.